बर्तमान पियाज कटा चली तेल गरम अच्छे देखते प्रथम तेल पड़ा देखते अधिका तेल दे कर तरकारी टेस्ट हेनी देखते पियाज के घंटा अच्छे पियाज लाली हेल्ले मसला पड़ो देखते चिंगुड़ी भजा थुआई और मसला देखो रेडी है पके देखते पियाज लाल आसलानी मसला पका चुंगड़ी देखते मसला पड़ा आमर हमारे मसला पड़ानी जी पकेबे जी खाइबे आम जीरा गुंडा पड़ा जी मसला से पकेबे ना अधिका मसला हेल्ले अधिका पकेबे कम हेल्ले कम पकेबे चिकेन मसला पड़ा माछ मसला जी पकेले पकेब ना नहीं आम पकई दूसरे टेस्ट बोली ये मोर पानी पड़ो टे पानी ना पकेले मसला तक लग देखते आमर हलदी गुंड पड़ा
ଖାଇଲ ଏ ଦିଟା ରଖିଦେଲି। এটা আমার পড়লা পই ଆଉ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା କଷା କଷା ହେଲା ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ଏ ପକେଇଲେ ଦେବ ପରେ ପକେଇଲେ ଦେବ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବା ପକେଇଲେ ଆଉ କଷି ଯାଇକି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ହେବ କଷା ହେଇସାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ହେବ ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଭଲ ହେବନି Welcome to NT Music World. Bluetooth now. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏବେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଥିଲୁ ତାପରେ କାଢ଼ିଲୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କଷା ହେଲାଣି ପାଣି ଦିଆହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା
तापर भल भाव घाटिव तापर घोड़ा हम